an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na ni ye aw denkɛ nafa kalanden min b'aw kɔ kalan na a bɛ jɔnw kɔ kalan na a bɛ laturu dɔnbaga tiɲɛ hakikaw kɔ kalan na a dɔnbaga hakika minnu balolen don a b'olu kɔ kalan na a dɔnbaga hakika minnu fana dayɔrɔ n'u b'u dayɔrɔ laban na u tɔgɔ jugu t'an da a b'olu fana ka sira ka kalan na a t'olu kɔ dɛ ma a b'olu ka sira ka kalan na o tuma na an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko ala k'o dayɔrɔ nɛɛma sɔgɔmada na k'a kanu bi ka video dɔ labɛn laturu kanubaw ye ani laturu tiɲɛ dɔnbagaw minnu bɛ fɛ k'a ɲini ka dɔn n tɛna taa ni laturu ye a nana cogo di parce que laturu nana cogo min ne k'i b'o baro bɔ o ye histoire janba ye chacun a sa manière o ko tɛ n tɛna n yɛrɛ sama laturu jinɛ den 8 n'a mɔgɔ den 8 nɔfɛ ça c'est une autre histoire n tɛna n yɛrɛ fana sama laturu kɔrɔnden ni kilebu den nɔfɛ ça c'est une autre chose o fana histoire ye mais min fɛ k'a ta yɔrɔnin kelen pe la dɔrɔn o ye so ye donc n'i y'a ta laturu so kɔnɔ dɔrɔn an bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ min ni an yɛrɛ mako b'a la an b'o sɔrɔ facilement nka mɛ n bɛ fɛ ka jumɛn fɔ laturu so bɛ yen o ye 16 ye laturu den fana bɛ yen o ye 16 ye mais so bɛ a nɔ de la o tɛ bɔ a nɔ na abada olu bɛ yen de mais den o de bɛ takasegi kɛ sow kɔnɔ o de sen fɛ laturu yɛrɛ tiɲɛ bɛ se ka dɔn o de sen fɛ nka mɛ n'an yɛrɛ ko k'an bɛ sow jɔ anw fɛ farafinna fo anw ka dingɛ de se ne ka so pasima labɛn ka wuli laturu fana so pasima ye laturu so ninnu de tubabuw b'a fɔ ko plan plan dɛ laturu plan fana de ye laturu so 16 ni ye n'o tiɲɛna i bolo hali n'i ye villa jɔ a kan i b'a ye c'est pas stable wa caman de kɛlen ka villa jɔ o kan mais villa nin ma basigi lagosi tɛ dɛ kuma don sinon bɛɛ b'a dɔn ko tarabu kɔni tɛ se ka kɛ villa ye o sisan so sigilen don so 16 de la aw yɛrɛ ko ten ko ni so fo ko laban so ni so den fo ko laban so den bɛɛ da bɛn'a kan d'accord donc ni so tɔgɔ dɔ yɛrɛ b'a la bamanankan kɔnɔ ko ni o dun bɛ mɔgɔ de la ni bɛ da fɛnw de la n bɛ fɛ k'o fɔ hali yiri mais o ni ko o dalen bɛ jumɛn kan o ye ni so ye kuma nin tiɲɛ don nka mɛ n tilala k'a fɔ tuguni n bɛ segin a kan n ka video caman ni n ka audio caman na a tɛ kuma ni gansan dɔrɔn kan ni so b'a la n'i y'o fɔ o ye tiɲɛ nka mɛ ko daminɛ so fana don ka sɔrɔ i ni kan ko tɛ ka don kuma kɔnɔ so donda don ka sɔrɔ i ni kan ko tɛ n ka bɛ voyager ko fana orienté ni fɛ ka voyager a bɛ bana ko fana fɔ ne y'a sɔrɔ bana bɛ farisogo yɔrɔ min na donc an bɛ se k'a fɔ ko ni so dɔrɔn pe tɛ fɛn fɛn b'a kan k'i jɔ dɔrɔn ko ni so dɔrɔn don u ka nin fana fara kan ni so dɔrɔn tɛ ni so dɔrɔn tɛ tuguni n b'a daliw bɔ k'a di i ma tarabu kɔnɔ i bɛ da la fana ko tiɲɛ hakika don mais o k'a sɔrɔ e fana ye tarabu tiɲɛ de ɲini ka dɔn walima i bɛ fɛ ka tarabu tiɲɛ ɲini ka dɔn sisan e yɛrɛ min bɛna ne lajɛ waati min tɛ sisan n'i y'a video sɔrɔ e yɛrɛ ye tarabu dala ye i wulila i ko i jɔ n ka n ka wariko kibaru ɲini k'a dɔn i wulila i y'o de fɔ i y'i ka bigi ta walima i y'i ka laturu bɔgɔ ta ne ka tarabu ci ne fa karisa de fɛ ka n ka wariko ɲini k'a dɔn n balimakɛ
an kana kɛ hasidi dɛ an ka tiɲɛ fɔ tarabu nafoloso den tarabuden jumɛn tarabu 14 tarabuden 14 na tontigi ni tontigi y'a da nin na ni e ko la ko ko a y'a daminɛ ni ka nafolo ko ye e ma galon tigɛ parce que tontigi y'i da nin na nka mɛ a ma fɔ ko wari nin bi sɔrɔ dɛ a ko de k'a y'a daminɛ ni wari ko ye o la sisan tontigi ka so kɔnɔ mun bɛ yen o bɛ tontigi min bɛ nin na e ni dalo wari min kan dɛ a b'o baro bɔ o ye tontigi kelen pe de bɛ se k'o fɔ nka mɛ n'a ye tontigi jɛ tarabuden n'a nana da nin na o la e t'a fɔ ko Musa wa awɔ Musa k'i da nin na mɛ Musa ma e ni kan ko ye dɛ Musa ma ye Musa ma surunya k'a ye parce que e ye tarabu ci wariko de kama mɛ wariko kuma do fana bɛ tarabu kɔnɔ dɛ mɛ i t'o sɔrɔ ni Musa de ye dɔ bɛ nin kanto sisan komi k'a b'i d'i ma ko ni nafolo Musa balimakɛ ni so Musa y'a damana kuma ye nafolo so Musa y'a damana kuma ye mɛ min ka di e ye k'a fɔ ko e ka tarabu i y'a ci nafolo ko min kama k'i ni dalen bɛ wari min kan e tɛ fɛ k'o de fɔ wa ni Musa ye wa o de tɛ tiɲɛ ye ça c'est pas la réalité ça c'est une lecture o tɛ tiɲɛ ye o ye kalan de ye ni nafolo Musa o tɛ tiɲɛ ye dɛ o ye kalan de ye aw yɛrɛ ko ten ko dugu wele o de ye dugu wele ye maintenant dɔ fana bɛ na questionner sisan ko mɛ ni ne y'o fɔ sisan ko n'a dira ko ni nafolo tontigi n'o y'a sɔrɔ e ye tarabu ci wari ko kama ni nafolo tontigi ni so ye wari nin ye net o ye ni so ye nafolo so tontigi ye wari hakɛ fɔ net o ye 100 c'est comme tarabu tɛ kunfɛ jate ye dɛ tarabu ye jate hakika de ye e min bɛna ne filɛ tarabu man di e ma ne fana ma ci n'a ye tarabu bɔra an bɛ tigi ala de yɔrɔ ni k'a di mɛlɛkɛ dɔ ma a ka taa di ale yɛrɛ ala ka kira dɔ ma u bɛ se ka k'an bolo manamana ko ye anw de y'a kɛ manamana ko ye kɛ sinon ala min y'a di a ka kira ma o m'a kɛ manamana ko ye dɛ d'accord maintenant i bɛ da la k'a fɔ ko ja n'i ye tarabu ci furu ko fana kama i ma muso tɔgɔ fɔ ko furu ko de ne ye fɛ ka ami de furu misaliya la n'i ye tarabu e wulila ka tarabu ci o de kama tarabuden 2 de ɲininen b'i fɛ fo k'a ye laturu nin na o b'a yira k'a fɔ k'i ye tarabu ci kun min kama k'o ye hakika ye a tarabuden fɔlɔ fo Maliju ka kuma nin na parce que e ye Hawa de tɔgɔ fɔ walima e ye Ami de tɔgɔ fɔ donc a b'a daminɛ ni Ami o ye o y'a tarabuden fɔlɔ ye a tarabuden 2nan fo lomarabilen ka kuma nin na o la e ye furuko min fɔ lomarabilen bɛ se k'a sinsin ni o ye n'a dira ko ni furu lomarabilen o ka ɲi tarabu ye ka filɛli ye wa a ye min fana fɔ o ye 10 ye a ti falen i n'a fɔ fana n'a dira ni badu ni ani badu Maliju o fana o yera o ye cɛ hakika ye i n'a fɔ fana n'a dira ni badu lomarabilen ka so kɔnɔ mun bɛ yen mais badu ta nin bɛ ka muso ni farisogo couleur de f'i ɲɛna muso jɛma pasi walima sikɔlila mɔgɔ maa ti ka muso nin ka furu ko fɔ dɛ fo k'o jɛya ne ye nin so kelen pe ni baro kan c'est pour vous dire que nin so ma dabɔ nin kanko dɔrɔn kama a dabɔra kuma daminɛ yɔrɔ kama ani i bɛ se ka donda sɔrɔ cogo min ka don kuma kɔnɔ mais nin so dɔrɔn tɛ n y'o dalilu bɔ k'o d'i ma sisan e fana bɛ se k'o dalilu kɔrɔbɔ ne kɔ a ka nɔgɔn n'i y'a sɔrɔ nkalon don mais kɛlɛ bɛ min ne bɛ Mali de kɔnɔ 78 62 44 36 a composé i bɛ n sɔrɔ dans le cas contraire n'i bɛ jamana wɛrɛ 00 223 composé i ka 78 62 44 36 mais i ka composé i ka n wele sur WhatsApp n'a ka di ye sur WhatsApp n'a ka di n wele direct la i k'a fɔ i ye kuma dɔ fɔ tiɲɛ tɛ tiɲɛ tɛ ne b'a dalilu bɔ k'a di e ma o la e bɛ da la ko tiɲɛ don o ye niso ye d'accord mais tarabu ni yɛrɛ fana kumana i ni kun kan
e nin kun kan a m'a fɔ wari a m'a fɔ sanu a m'a fɔ ko jama a m'a fɔ ko furu a ko i nin kun kelen pe o ye isufu kelen pe fana dala y'a ka so kɔnɔ a mi sara fosi la a kelen pe o ye e yɛrɛ nin kun dɛ e yɛrɛ ka laɲini kun dɛ a bɛ k'o de f'i ma a ma laɲini kelen fɔ ɲɛna donc o ye nin so ye n'i nana ka na garijɛgɛ so lajɛ Adama ka so o de bɛ ka garijɛgɛ ko baro bɔ a dɔ ye a b'a fɔ ko e yɛrɛ min ye tarabu ci i yɛrɛ ye i garijɛgɛ donnen don cɛ dɔ la walima cɛ dɔ donnen don i garijɛgɛ la c'est-à-dire nin bɛ kuma kelen i garijɛgɛ donnen don cɛ dɔ la walima cɛ dɔ donnen don i garijɛgɛ la donc i ye mɔgɔ dɔ kun b'i kan a ma fɔ k'a bɛ n'i ka so dɛ Ala ye mɔgɔ dɔ latigɛ i ye cɛlamɔgɔ walima a ye mɔgɔ dɔ latigɛ i ye musolamɔgɔ soit i b'a tigi dɔn i t'a tigi dɔn ça c'est très clair Adama de fana bɛ se k'a fɔ karisa garijɛgɛ ka bon karisa garijɛgɛ ka suma Adama ka so dɛ Adama ka so de bɛ se k'a fɔ ko garijɛgɛ ka bon o de bɛ se k'a fɔ ko garijɛgɛ ka suma o de bɛ se k'a fɔ fana ko garijɛgɛ binnen don a ka dɔgɔ tɛ tarabu kɔnɔ garijɛgɛ ka dɔgɔ a tɛ laturu kɔnɔ a tɛ yen dɔ bɛ nin kanto sisan ko n'a dira ko ni ani garijɛgɛ ko n'o kɛra Musa ye k'o kɔrɔ ye k'i ni dalen bɛ garijɛgɛ min kan dɔw t'a fɔ ten d'accord basi tɛ n b'aw ɲininka an ka hasidiya dabila an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ n b'aw ɲininka laturu garisɛgɛso den tɔgɔ o tɔgɔ ye ko Adama n'a dira ko ni ani garijɛgɛ Adama ni ko karisa e ni dalen bɛ garijɛgɛ kan bɛɛ b'a dɔn e ma nkalon tigɛ wa o ye tiɲɛ ye mais ni ani garijɛgɛ Musa e k'a fɔ ko karisa k'i ni dalen bɛ garijɛgɛ min kan o de ye nkalon ye très clair parce que Musa fila nin o kɔrɔ ta ye k'o lajɛ k'Adama fila kɔrɔ ta ka filɛ Adama fila ni garijɛgɛ k'i ni dalen bɛ garijɛgɛ kan ko jumɛn y'o fɔ ko Adama de y'o fɔ o ye tiɲɛ ye parce que Adama bɛ nin na a bɛ garijɛgɛ so la mais ni garijɛgɛ ko k'i ni dalen bɛ garijɛgɛ so kan ko garijɛgɛ ko kan ko jɔn de y'o fɔ ko Musa ko cogo di ko Musa bɛ nin na k'a bɛ garijɛgɛ la ayi k'o ye nkalon ye dɛ ko Musa ni k'o kɔrɔ k'i ni kan ko ni hamina k'o ka ca ko Musa garijɛgɛ k'o kɔrɔ ko garijɛgɛ de ka bon mais o la sisan Adama bɛ tila k'i ɲininka an bɛ ɲininkali kɛ wa Adama bɛ tila k'i ɲininka k'i ka tarabu kɔnɔna filɛ k'ale kumana min o yɔrɔ de la i bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ja hali n'a dir'i ma ko ni garijɛgɛ Adama hali ni Adama kumana yɔrɔ wɛrɛ o kuma fɔcogo cɛɲumanin don haki k'a tɛmɛ ni garijɛgɛ Musa kan parce que Adama bɛna ye cogo dɔ la o de bɛna fɛ ɲɛna k'e bɛ k'a fɔ k'a tigi ni dalen bɛ garijɛgɛ min kan ko tiɲɛ tɛ dɛ ko k'a tigi nin kan ko ka ca ko nka mɛ a ka garijɛgɛw ka bon mais garijɛgɛ sugu jumɛn karamɔgɔ n bɛ don ka n jɔ yan bi ni Ala ye simaya bɔ an bɛ baro kɛ nin kan ni y'an ye so fila dɔrɔn pe a baro yɛrɛ se ka ban audio kelen na a se ka ban video kelen na mais n'i ti ni profiter ka mɔgɔw kalan mais n kɔni b'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna ka tila k'a fɔ karamɔgɔbaw ɲɛna minnu ye villabaw ni mobilibaw san laturu k'u dogo dɔɔnin dɔ kɔfɛ ko laturu dɔɔnin don ka taa sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ suma jugubaw don Ala ye sumaya ja u bolo mais u dogonen don laturu kɔfɛ u k'o dabila sumaya min jalen bolo i basé o kan Ala ye furamugu bɔ ja dɔw la u ye fɛn sugu bɛɛ sɔrɔ mais u ma dan furamugu ko nin ma u tila k'u dogo laturu kɔfɛ k'a fɔ k'olu bɛ laturu dɔn mɔgɔ bɛ da u fila bɛɛ dala ka na parce que fɛn b'u bolo u k'o dabila u ka furamugu ko nin u k'u banba o de ma dɔw fana bɛ yen fana yɛrɛ u bɛ ka tarabu fɔ u kunfɛ ko nin bɛ ka bɛn ni sababa ye parce que Ala ka latigɛw bɛ yen ka ban olu fana bɛ k'u dogo dɔrɔn ka mɔgɔw manigase ka mɔgɔw tapi dɔrɔn parce que u ye hɛrɛ sugu bɛɛ sɔrɔ ka taa sɔrɔ Ala b'a dɔn a kira b'a dɔn mais olu b'o dɔn ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ale yɛrɛ min ye tarabudala ale b'o dɔn ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan wallahi n'a bɔra Ala n'a ka kira la k'ale yɛrɛ tɛ tarabu dɔn maa dogonen b'a kɔfɛ u bɛ ka kalandenw kalan o kan
parce que sɔrɔ b'a la min tila k'a fɔ kalandenw ɲɛna n'u bɛ laturu ɲini u k'a ɲini u k'u jigi bɔ fayida ko ninnu kan u k'u jigi bɔ sakila ko ninnu kan tarabu so 16 den 16 dalen filɛ nin ye a cɛra kungo kama laturu so 16 cɛra kungo min kama san fɔlɔ m'o ye san filanan m'o ye san sabanan m'o ye e bɛ taa mun sakila tɔmɔ bilen ka na k'e bɛna fɔ k'o ye tarabuden duman ye walima o ye tarabuden goman ye o tila ji bɛ yɛlɛ kulu fɛ yan n'an m'an banban san saba laban na Mali laturu ko bɛɛ bɛ ban pepu ka tɔ to fayida ko ni sakila ko ye n m'a fɔ n ko tiɲɛ t'a la dɛ mais ne kɔni sen t'a kow la salala Mamadu